Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga Resimen Lintas Udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Krutayar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Krutayar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47
ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Krutayar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Krutayar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara. 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. YSW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini, dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості,
наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Sbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhno-Donbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhno-Donbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara. 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості,
наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47,
ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini, dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. YSW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga Resimen Lintas Udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara. 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina.
Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina. Termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini, dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем.
більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості,
наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Krutayar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Krutayar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhno-Donbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolaevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STAB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STAB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. YSW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya-Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga Resimen Lintas Udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STAB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. YSW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20-105, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20-152 mm, dan 2 howitzer D30-122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina.
Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina. Termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем.
більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara. 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості,
наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. YSW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. YSW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68,
Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga Resimen Lintas Udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolaevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STAB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total,
Sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina. Termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем.
більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Krutayar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Krutayar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68,
Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM Rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості,
наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga Resimen Lintas Udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima Tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbaskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Krutayar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Krutayar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68,
Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya-Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti-pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую всім, хто воює та працює заради України. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhno-Donbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Zbarat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya-Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STAB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості,
наші можливості подальші і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым, и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения!
Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantinivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian angkatan bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina.
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це залежить від кожного в команді України. Зараз треба максимально попрацювати перед Рамштайном. Я дякую усім, хто воює та працює заради України. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні! Дорогие друзья, уважаемые граждане России, сегодня, 30 сентября, мы отмечаем День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сердечно поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina.
Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota. Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu,
Unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer M-STB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Resimen Lintas Udara ke-56 Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan tank Leopard Ukraina buatan Jerman di area Glushkovo Front Kursk. Unit resimen ini menghancurkan banyak peralatan NATO milik Ukraina yang mencoba menerobos ke Glushkovo di wilayah Kursk. Pasukan terjun payung penjaga resimen lintas udara ke-56 Crimea menghadapi kendaraan lapis baja dan Nazi dengan serangan artileri, menghancurkan mereka secara massal. Militer Rusia melansir, dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai lebih dari 350 tentara, 8 kendaraan lapis baja, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri, 1 pengangkut personel lapis baja, dan 6 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 1 sistem senjata rudal anti pesawat Tunguska, 1 radar SAM rada buatan Israel, 1 kendaraan pemulihan M88 buatan AS, dan 12 kendaraan bermotor. Sejak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan serangan ke wilayah Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan lebih dari 18.900 tentara, 133 tank, 65 kendaraan tempur infanteri, 98 pengangkut personel lapis baja, 856 kendaraan tempur lapis baja, 562 kendaraan bermotor, 150 senjata artileri, 33 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan Amerika Serikat, 9 peluncur SAM, 5 kendaraan angkut muat, 38 stasiun perang elektronik dan 9 radar anti baterai, 3 radar pertahanan udara, 19 kendaraan teknik dan kendaraan lainnya, termasuk 11 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, dan 2 kendaraan pemulihan lapis baja. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, dan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menggempur personel dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 128 wilayah. Unit pertahanan udara menembak jatuh 3 rudal taktis Attackams buatan Amerika Serikat, 3 roket HIMARS buatan AS, dan 31 kendaraan udara tak berawak sayap tetap Ukraina. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, pasukan Rusia menghancurkan 646 pesawat, 283 helikopter militer Ukraina,
termasuk menghancurkan 32.558 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.468 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.469 kendaraan tempur MLRS, 15.450 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.765 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut situasi di garis depan sangat menantang, dengan tekad untuk mencapai semua yang mungkin di musim gugur ini. Zelensky mengadakan pertemuan selama 2,5 jam dengan Panglima tertinggi Oleksandr Syrsky dan Kepala Staf Umum Anatoly Barhilevich pada 30 September. Ia menekankan pentingnya menggunakan segala cara untuk menekan Rusia dan mencapai perdamaian yang adil bagi Ukraina secepat mungkin. Di front timur, Rusia terus menekan wilayah Pokrov, Vuhledar, dan Toretsk di Oblast Donetsk, memaksa pasukan Ukraina mundur sedikit demi sedikit. Rusia juga tengah mempersiapkan operasi di Zaporizhia Oblast, di mana personel sedang dikumpulkan untuk serangan potensial. Juru bicara Komando Selatan Ukraina, Vladislav Voloshin, mengonfirmasi tanda-tanda persiapan serangan tersebut, namun menyebutkan bahwa pasukan tambahan diperlukan untuk operasi besar. Pasukan Rusia telah memasuki Vuhledar, dan gubernur setempat menyatakan situasi di sana sangat sulit. Pertahanan Vuhledar sangat penting karena merebut kota tersebut akan membantu Rusia mempersiapkan serangan ke Pokrov, pusat logistik Ukraina. Zelensky juga menyoroti pentingnya pertemuan kelompok kontak pertahanan Ukraina di Jerman bulan ini. Kelompok ini dipimpin AS dan diikuti lebih dari 50 negara, termasuk 32 anggota NATO, akan bersidang di pangkalan udara Ramstein di Jerman. Zelensky menyebut pertemuan Ramstein ini istimewa dan berharap mendapat dukungan untuk strategi militer dan diplomatik Ukraina. Ia menegaskan kekuatan Ukraina terletak pada kolaborasi antara kekuatan senjata dan diplomasi untuk meraih kemenangan. Zelensky juga menyampaikan rencana 5 poinnya untuk kemenangan kepada Presiden AS Joe Biden pada 26 September. Rencana tersebut mencakup komponen militer dan diplomatik, termasuk undangan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Tujuannya adalah memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan mendorong Rusia untuk mewujudkan perdamaian yang adil. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе. Готуємось також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України вже 27-ї. Провів сьогодні ставку, кілька ключових питань. Перше – комплектування бригад. Друге – зброя і техніка для наших воїнів, закупівля і постачання. Ще сьогодні окремо поговорили з міністром оборони України Умєровим, виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані. Сьогодні ж детально і дуже тривало говорили з головкомом Сирським і начальником Генштабу Баргилевичем. Більш ніж 2,5 години доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків. Наші можливості подальші
і наші конкретні задачі. І дуже непроста ситуація. Найголовніше – тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети – реального і справедливого миру для України, для всіх наших людей. Все, що можна зробити протягом цієї осені, все, чого ми можемо досягти, ми маємо досягти. І це Поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Поздравляю всех граждан нашей страны с этим поистине судьбоносным событием. Мы шли к нему через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады, долгих 8 лет жил Донбасс. Каким притеснением подвергались жители Новороссии. Они выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве. Дали отпор неонацистской диктатуре, которая хотела навсегда оторвать их от исторической родины, от России. Мы не бросили своих братьев и сестер. Пытались достичь мирного разрешения тяжелейшего конфликта. Вы знаете, чем закончились эти переговоры? Ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию. Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне, чтобы опять, как весной и летом 2014 года, устроить карательную акцию на Юго-Востоке. В качестве целей были намечены не только Донбасс, но и Крым и другие российские регионы. Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков. Верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая Курские, Белгородские, Брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем все, чтобы поддержать их. На освобожденных территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтеры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днем Воссоединения! Kota Ugledar, salah satu wilayah strategis di Ukraina Timur jatuh ke tangan Rusia bertepatan dengan hari ke-949 invasi Rusia di Ukraina. Relawan Timur Jauh Rusia merilis rekaman pasukan Rusia berhasil menyeberangi kolam di selatan Katerinivka dan mencapai gudang. Tentara Vladimir Putin juga merebut kendali poros ventilasi terakhir tambang nomor 3, Yuzhnodonbasskaya, di Bohoyavlenka. Di kota Ugledar, pasukan Ukraina mundur, meninggalkan sisa perlawanan di sekitar balai kota dan gedung-gedung tinggi. Pasukan Rusia kemudian mengibarkan bendera di wilayah Dacha Selatan dan Barat Ugledar. Gubernur Vadim Vilashkin menyatakan bahwa situasi di Vuhledar sangat sulit karena pertempuran mencapai pusat kota.
Pertempuran di Vuhledar menyulitkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi 107 warga sipil yang masih bertahan di sana. Brigade Mekanik ke-72 Ukraina telah mempertahankan Vuhledar selama hampir 2 tahun dari serangan Rusia. Pada 26 September, brigade ini membantah laporan mundur dan merilis video dari kota tersebut. Menurut Deep State, pasukan Rusia memasuki Vuhledar dari barat dan selatan pada 1 Oktober. ISW melaporkan pasukan Rusia bergerak di timur laut dan pinggiran barat Vuhledar pada akhir September. Kota Vuhledar yang berada di baris depan ini menjadi kunci pertahanan Ukraina di bagian selatan Oblast Donetsk. Kehilangan Vuhledar membahayakan keamanan wilayah barat daya Donetsk yang terus diincar pasukan Moskow. Vuhledar juga merupakan titik logistik penting yang menghubungkan jalan-jalan strategis menuju Kurahove dan Kostiantynivka. Kemajuan Rusia menuju Pokrov dalam beberapa minggu terakhir menambah tekanan pada pasukan Ukraina untuk menghindari pengepungan musuh. Vuhledar adalah benteng terakhir Ukraina sebelum Velika Novosilka dan wilayah selatan Donetsk. Rusia berusaha menggunakan jalan T-0509 yang diduduki untuk memajukan pasukannya ke arah barat. Jatuhnya Vuhledar atau Ugledar menambah tekanan bagi tentara Ukraina di garis depan, dan tentu saja kehilangan besar bagi pasukan Volodymyr Zelensky. Angkatan bersenjata Rusia merebut wilayah Kruta Yar di Donetsk dan Visnevoye di wilayah Kharkov. Unit kelompok pasukan pusat yang membebaskan pemukiman Kruta Yar berjuang menembus pertahanan musuh hingga Pokrov, demikian dilansir militer Rusia 1 Oktober. Sementara kelompok pasukan Barat membebaskan wilayah Cheri di wilayah Kharkov, tambah Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, unit-unit grup tersebut menyerang personel dan material Brigade Mekanis ke-47, ke-151, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Jaeger ke-68, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-116, ke-119, Brigade Garda Nasional ke-12 dan ke-15 di dekat Selidovo, Dzerzhinsk, Nikolayevka, Lisovka, Suhaya Balka, Druzhba, dan Shevchenko, Republik Rakyat Donetsk. 9 serangan balik yang dilancarkan oleh kelompok penyerang dari Brigade Mekanis ke-28, ke-47, ke-150, ke-151, ke-154, dan Brigade Lintas Udara ke-25 Angkatan Bersenjata Ukraina dipukul mundur. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 635 tentara.
1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan AS, 3 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 howitzer MSTB 152 mm, 3 meriam D20 152 mm, dan 2 howitzer D30 122 mm. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 1 Oktober, militer Rusia total kehilangan 654.430 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.370 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 9 tank, 44 kendaraan infanteri pengangkut personel, 33 sistem artileri, serta 98 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.883 tank, 17.547 kendaraan tempur lapis baja, 25.621 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.855 sistem artileri, 1.204 sistem roket peluncur ganda, 963 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 16.322 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.